they visit to Bhishma Deva, who was lying in the battlefield Kurukshetra. Oleh karena itu Tuhan Sri Krishna memiliki rencana bagaimana mengajak Yudhistira Maharaj untuk mengunjungi, menemui Bhisma Dewa yang sedang berbaring di atas dipan panah itu di medan perang Kurukshetra. So when they arrived in Kurukshetra, they saw that Bhishma Deva was lying in the arrow bed, and Bhishma Deva tried to pay his respect to the saintly person, and same time also Pandavas and including Lord Krishna pay their obeisance to Bhishma Deva. Dan ketika mereka sudah tiba di medan perang Kurukshetra, mereka melihat bagaimana Bhisma Dewa berbaring di atas panah-panah itu dan berusaha untuk menerima atau menghormati setiap orang-orang suci yang hadir di sana, dan juga Tuhan Sri Krishna. Beliau memberikan sembah sujudnya, dan beliau juga melihat bagaimana para Pandawa berdiri di samping beliau dan mempersembahkan sembah sujud kepada beliau. And when Bhishma Deva saw that Pandavas, particularly Yudhishthira Maharaj and his brothers, so they were not looking very happy, and they are bowing their heads, and he could understand that what is going on inside Yudhishthira Maharaj. Ya. Dan ketika Bhisma Dewa melihat Yudhistira Maharaj, khususnya para Pandawa, khususnya Yudhistira Maharaj merasa sangat bersedih dan tidak berbahagia di dalam hatinya, dan dengan segera Bhisma Dewa dapat memahami apa yang terjadi dan apa yang dirasakan oleh para Pandawa. Then Bhishma Deva started to speak to Yudhishthira Maharaj what has happened in their life. They are suffering so much tribulation coming their life. This is only due to the time factor. Ya, dan bagaimana Bhisma Dewa berkata kepada Yudhistira Maharaj, sepanjang hidup mereka mengalami penderitaan tersebut itu dikarenakan oleh pengaruh daripada sang waktu. Because otherwise how it was possible, the son of all the demigods and even Supreme Lord himself always in favor of the Pandavas, how could they went through so much trouble and suffering in their life? Ya. Dan bagaimana mungkin mereka para Pandawa ini adalah sebenarnya putra-putra daripada para dewa, dan bagaimana Sri Krishna, Tuhan Yang Maha Esa, selalu berada bersama mereka, melindungi mereka. Tetapi bagaimana bisa mereka melewati hidup mereka dengan penuh dengan masalah dan penderitaan. And finally he concluded that this is nothing but the sweet will of Supreme Lord himself who is standing nearby him. Ya. Dan akhirnya Bhisma Dewa menyimpulkan ini semua terjadi tidak lain dan tidak bukan karena keinginan yang sangat indah dari kepribadian Tuhan Yang Maha Esa yang sekarang berdiri di samping kalian. Because nobody can understand what is his plan in Supreme Lord Krishna. Even in the great personalities, they cannot understand. Even Lord Brahma, Shiva, nobody can understand him. Jadi tidak ada seorang pun yang mengerti apa sebenarnya rencana daripada Sri Krishna. Bahkan kepribadian yang agung sekali seperti Dewa Brahma, Dewa Shiva, mereka dan tidak mampu untuk mengerti apa keinginan daripada Tuhan. So now in this verse, Bhishma Deva continuing, he is instructing Yudhishthira Maharaj, now you should take care the Hastinapur kingdom of Hastinapur as a king. Ya. Dan sekarang Bhisma Dewa menyampaikan, memerintahkan kepada Yudhistira Maharaj, Anda harus memelihara atau menjaga para rakyat daripada Hastinapura itu dengan cara menerima kedudukan sebagai raja dan menjaga para rakyat di Hastinapura itu. So because the inhabitants of Hastinapur, they are going through now lot of distress and problems in their life because due to warfare activities. Karena para rakyat Hastinapura sekarang mereka berada di dalam kondisi yang sangat memprihatinkan seperti itu dan menyedihkan dalam penderitaan diakibatkan karena adanya akibat dari perang Kurukshetra itu. And Bhishma Deva himself addressing Yudhishthira Maharaj, that king,
because he is already appointed by the Supreme Lord as the king of the